हेलो भाइयों हेलो राजू 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 भारताबाई पाणी पाणी वाढण करो पाणी वाढण करो बाई म्हण काय पाणी मागरीचं आपण विचार खूप अशा प्रकारे ती मांडेर कोशिश केली मग टीका करेर हा याडियो हॅलो मग टीका टिप्पणी करे वाળો મને કે છે कशान करीस तू मग वास्तववादे पर भजन बोलू છું हावनी फोटोच काढली तर कशान टीका करी साहेब मग आव सत्यता पर भजन बोले वाળો મને કે बोल्याच वाळो छी तू मग विज्ञाने पर भजन बोले वाળો મને કે हावनी मग हाव तू जीवशास्त्र पर भजन बोले वाળો મને जीव शास्त्रीय बोले वाळो छी ए मेरे भाई आव अरे हा तेथे पाहिजे जातीचे काम नव्हे येड्या गबाळाचे भजन म्हणजे आव हमें विचार मांडेर चमको हा आणि विचार हा शेरतानी पूछेंचे अजी आव भारताबाई तू हमार हा भागे मामेली છે हावनी મને કઈ મર્યાદા છે हा मर्यादा भेणो અને મર્યાદાર માં ઉલ્લંઘન કોની કરે વાળો પણ જ્ઞાનેર ઉલ્લંઘન માં કોની સન કરે વાળો हा 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 का भारताबाई कहती नहीं हनुमानेर जन्म हाव कि प्रसाद कंदी हुआ प्रसाद हा प्रसाद कसं झोळीम पडगोन खालतीन बाई पेटे तीच रेगी उद्या बरोबर काही वाचबा अब प्रसाद येते तर पेटे ती रेजा तो धणी करेर काही काम र हा बरे मई गमतच करो हनुमत करो ए भाई या आओ तू एकेर भेनची एकेर याडीची एकेर भोजाईची काकीची दादीची छोरीची हाव बापेर बेटीची बेटीची आणि मोती दिहा छेटीची वन भाई केरीची मन भिया केरीची कारण मेरे प्यारे भाइयों हा आजी केलक आओ हनुमान पेटम जलम गो अनुवाद के लंगोटी शिडागी माहितीच माई हा बरे खून सो टेलर वेरो हराम खोर माइट लंगोटी शिडे वाळो अरे हनुमत हा हनु कोणी साशी आजी आकडा दुरुस्ती करण चाला हा भारताबाई में टीका करून कोणी करो तू मार साळीची भेले श्रीची मार बेटी श्रीची हाव साळी नाते ती बोल रो तू हाव हनुमानी वांदर छक मनक्याचे लांगडा सिद्ध करा हा ई वांदर छक मनक्याच काहीच ही सिद्ध करू लागी नी हा नी बामण काही बी केमेलो बी हराम करू आपण सांभाळती रे काय हा जमिनी ओ बामणेर केम जमिनी रे आणि छच्या पर जणायचं कोतळाई हाव जे मारी याडी भेने काकी दादी जे हमारी हमें जे जन्म घाली हा उजागा छई करा ताळे माहिती हा પછી आता काय एखादी हुए बी आता एखादी आजूबाजून कधी वेन चावस हानू कोणी वे कोणी हानू आपण जे वाते केर छ हा हीच तो करो तू भारताबाई हा रिस मत कर ये बामण कर नाक्याच घोळ आपणे मा ये रिस मत कर ये दुरुस्ती करा हा आणि दुरुस्ती कर तुला रिस करे राहील हा पठाण केर वात्रची अब केदिनी हमार भारताबाई रामराव कलामन भोजाय साळी केरोच हा यार कलागो से मिशनी ढिली वेगी उद्या के दिन वी हस्ती बरोबर जतारो हा 60 वर्ष वेगो हाव की मनक्यार अवयव क्षीण वेते जाच हा बरोबर जतारो केळो बरोबर छे नी बस पण मग 83 साल चालूच तरी बी असे अवयव मार्का मे आपच उद्या घोडो तर कायची बस तू एक तो अरे घोडा
83 साल वेगे कारण के म्हण हा हमें न हा विचार येते हा मुद्दे ती बदल बोला हा कार भजन चूक केरोच कोणी हाव वो हरामखोर बामणेर चूक हा वो के गो करन तू सांभळ रीची तू केरीची होम दुरुस्ती करेल आपले ताकद छेली आपण खराब आणि हमार भारताबाई ने आता जे हमार श्रीचंद महाराज आमेले हमार रोहिदास आमेले जी भजन करी आमेले भी है म्हणून मला बोली ठेरू ए भाई हा ये विचारे थी तो हम होटोचा हा रन में 83 साले तणी स्टेजे पर छु बुमडी मार मारन केरो डोकरा बोमडी मारन के रोचू पेट चिरान केरोच सेना पठाण के रोचू तरी सांभळो नितम का सांभळनी ए बामणे रे के यमा पसी रे माना माना ए पोती तो बसा मारे बामणे रे के मा पसी रे माना माना बाबा बाबा ए पोती तो बसा ए बामणे रे के मा अरे भाई नाचरे 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 नाच भारताबाई हा मग तार सामू कोणी आरो हा मग विज्ञाने सामू छु मग आवनी 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 प्रसाद येती छच्या पर वेच नी उदेक का हा जना जीवशास्त्र आओ जेने बायोलॉजिकल सिस्टम कच उदेक डोकरा घुसगोवडी हमारी आड़ी हमारी आड़ी जेने 16 वर्षे वेगे हा 16 वर्षेर बाद हा नियम छे नेम छ गाना रे खांगड कुणसो गाना 16 वर्ष धोक्यात घर 16 वर्ष धोक्यात 16 वर्ष धोक्यात ग 16 वर्ष धोक्यात डोकरा नाही कामाचं ग डोकरा नाही कामाचं 16 वर्ष धोक्यात ग 16 वर्ष धोक्यात 16 वर्ष धोक्यात ग 16 वर्ष धोक्यात तन धोतर कालाचं ग गोळ कुतड कामाचं 16 वरीच धोक्याचं ग डोकरा नाहीये कामाचं 16 वर्ष धोक्यात ग 16 वर्ष धोक्यात 16 वर्ष धोक्यात ग 16 वर्ष धोक्यात हो 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 कलमे झाड लायचो कलम कलम हालो. अंबार झाड लिंबूर झाड हावनी कलमेर झाडे न दिसाले मा फळ आवच हा दिसाले हावनी पण जर जल्दी फळ आवगे तो वो झाड खराब है जाच करता आणि वो फळे न लागे देई जो 16 वर्षेर अंगाडी 16 वर्षेर अंगाडी हा वायानं मान्यता छे छेनी शास्त्र केरो हावनी तू कोणी केरो आणि बाय मन क्या हाव बेना बाई मन क्या नस का पेटे तिरे तर माटी मन क्या का पेटे तिरे खाई पाच कुटकार धंदा डोकरा रे और सुदो पटान कनी बाप मग विज्ञान केरो तुम्ही टीका कोणी करो हा धोक धोक का की हाव 16 वर्षे वेगी हाव स्त्री बिजांड जनकच हा जन स्त्री बीज कच हाव वो आपण हा
તેને પરિપક્વતા એન કરે કાચા હા અને પુરુષ હા 20 વર્ષે વેગે 18 વર્ષે ज्यादा वेगे कतो हो ना હા स्त्री पुरुष बीज जेन काचा जेना क्रोमोझोम्स करन काचा હા जेना शुक्र बीज करन काचा वो परिपक्व हो હા आणि जना मार याडी भेन वो कोई रो હા मार बेटी रो હાઉ निसर्गेरो नियम छ હા जना दोय जना पती पत्नी एक जागा आवच હા जना पुरुष एकलती હાઉ यक्स वाय यक्स वाय यक्स वाय यक्स वाय હાઉ काय रे बरोबर च काही राईट केलं तू प्रसाद येते तो शेलेली साखरी येते तो वेळीनी हा यक्स वाय हाउ एखादी बाई मनक्यान जर समजा छोरी वेळ लागली हा छोरी छोरी चोरी हुई समजा दिचारा की वेचाळू हा टांटे मारी बाई मनक्या बी कुकच पाणी वाते. फिरेल जाग हा कमी बोल येरोच आवाज ज्यादाच मेरे मेरे भाई हो हाउ 4-5 छोरी वेचाळू 4-5 वेजाण पाणी जाग हा धोयर जाग हा. निनाळेर जाग हा. बेसेर जाग कुकच हा रुपलीर पेटेम से छोरीच ब्रिज बाई याडी आहे देख रुपलीर पेटेम से छोरी हा माटी भी यात्रा हलकट हाउ वो बाई मन के आज मारत हा तार पेटेम से छोरी च लंबडी तुझी पेटे में छोरीच काढ रीची हा करतानी छोरी न मारस मारेच बाई मन के यार पेटे में छोरी वेणू हा का छोरा वेणू बाई मन के यारो कई अर्थार्थी समझ दोष शनिवर बिल्कुल છે छेनी सायन्स एरो नियम केरो छु हा जना एक्स वाय जोडी हेट आवत हा बाई मन के यार बिजाड रच स्त्री बिजाड हाउ और माई दो यक्षद रचो हा आणि बाई मन क्यार पेट बाटी मन क्यार माहिती एक्स वाय आहोत जना यक्स आणि यक्षेर जर मिलाप योगो काय वेत रे छोरी यक्स आणि यक्षेर मिलाप योगो तो छोरी आणि यक्स आणि वायर जर मिलाप योगो तो छोरा हा ढोकळ्या छोरा हीच नियम हा हा बा जर प्रसाद देतीन कत जरा फुगडाती जर वेजा हा तुकाराम कशाने के दिन ए नवसाने नाही होती रे संत दिया बोला ए मग का करावं लागल पती वावा ए आसो ज्ञाना सुनारा रे સાચી જ ભારતાભાઈ હા આપણો સમાજ એ વાતેથી ઘણો લાર છે ઘણો લાડ છે લોક લોક વિચારેથી અંગ છે હા આજ આવો આબો બાઈ की તાર ચૂક છે હો हम केरे तर काय चूक છે केन સૂર્યને ખાન હનુમાન ઢાટો કતો તારો સત્યાનાશ ની રે हे તું કુકાઈ ઢાટો अरे हा प्रथमिती सूर्यारो अंतर प्रथमिती सूर्यारो अंतर हाव 14 कोटी हा 98,945 किलोमीटर वा देख डोकरा गणित कर मेलो सूर्यारो अंतर सूर्यारा अंतर आणि सूर्याती येतं किरण आहे ना हमेनं हाव 8 मिनिट 52 सेकंद लागस वा सूर्य किरण हा एक सेकंद 3 किलोमीटर चालत हा 3 किलोमीटर उदे आणि हा कसराई वांदर वचकळतो वचकळी कचरा बेटा हनुमान कोणी हा हा हनुमाने पर बादम बोले वाळू छु हनुमान मग करो तुझी ये मन क्या थक वालते ठेरा वांगड़ी हाव करण कहते मेरे प्यारे भाइयों हा हमारो घोड़ा तवे मेलो छु
मन एकला जो को हमार घर में जो को घर बांधे आणि घर बांधे जना जो को मनन माटांडरीन दोइन बसारे हा बामण हा बामण काय कच म्हणा काय कच मम म्हणा मम म्हणा मम हाव मम म्हणजे काय तोनच मालम मम म्हणजे महामूर्ख मम म्हणा हा मम म्हणा हाताला हात धरा का हम तो बेटेचा नाही रे हा हाताला हात धरा काय धाजावा काय डोळ्याला पाणी लावा उदे सुपारीवर पाणी टाका अरे गणपतीवर पाणी टाका हा तारो सत्य ना तारो देखो हमें ना कई परिवर्तन घडाए ये छचा पर बेटे चे मैं सीखे साके जरिए हो मारी याडी सुधा छोरी लके जरिए हो तो हमें खूब लांबो अभ्यास करू लागस अतराज के इनको नहीं झारो हा अतराज कोने हाव हमें न ये शरीर कन कनेर माहिती केणू लागे होणोस महापुरा पड़ जायू हा एकांदी जागे पर पण तम अपूरे मत पड़ो सांभळे वाले केरो छु मेरे प्यारे भाइयों घडाच मन क्या घडावा रे एका एका पायरी चढावा रे ए घडाच मन क्या घडावा रे एका पायरी चढावा रे ए बाई घडाच मन क्या घडावा रे एका एका पायरी चढावा रे काकी घडाच मन क्या घडावा रे पायरी चढावा रे ए मन क्या घडाच हमारी काकी आणि दादी ए खाणो पिणो दादी ओ लागी कोणी जागी ए असो ना तो सेना तुळावा अयारी घडेची मन क्या घडावा घडाचा मन क्यों घडावा घडाचा मन क्यों घडावा पण घडावाच कोण काय कबा सच्चा पर तारो तर आणि साणो करे वाळक उपरे ती आवच लबाड वाट स्वतार याडीनच मोठो कोणू लाग हा स्वतार बापेनच मोठो कोणू लागत हा दुसरो कोई रेरी घडाच मन क्या घडावा ए दादा घडाचा सोला घडावा रे ए शाने गुरादिरी सांभळे काही वाट ए एका दोन शिकाय दे दिनो सत अपचा कलेक्टर पायरी चढावा अभिया घडाच मन क्या घडावा आता जत्रा बेटेचा होता शेरो मुंडो सारखो रडून कमार जर आवाज जर घडोक होतो शे हांडी सारखी तर शिपाई सारखे हा येत अगदी घडी मेले कुलड्या बी सारखे हा बरं पण येता एक मार्चच्या रात्री को एकही चेहरा छे हा मार्चच्या रात्री को भी कोई छे हाय पण तो भानगड काही काही भानगडच ए एकाचा याडी शेरो एकाचा रे बाबा ए मूर्ती काचा याडी देख अलग ए रो ना तो आता जुडावा आता ता घडाच मन क्या घडावा आपण चोर पंक्चर वगैरे तर मोटरसायकल चोर पंक्चर हा बरं बाहेर क्या सो हा बाहेर क्या सो हा बाहेर क्या सो अरे हा बरं बाहेर क्या सो हा बरं पुरी आवाज येत आणि
थमेली बागडाव चोर पंक्चर चोर पंक्चर हावनी અને બાર ક્યાં લીકેજ રો ગેસ ગેસ ગેસ. હમણા કો ગેસ હા, હા. લીકેજ વેગો હા. તો ઘર બાર નાખું હાવની પછી મનકાંદના ઠોકર લાગે છે હા 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 અને લોહી નીકળે શરૂઆત થઈ હા 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 દિલે મારો પૂરો લોહી જાવ જે તણ બેટા ચાલુ જ કરું અરે હાવની ઓય માસ્ટર યા કાંદી પડગો સમજાતા પડગો હા ભાળ 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 રાત રોડું જ કોળું આહા હા સાયન્સ એવો નિયમ છે હા બાપુ હા તો પચાસ સામો આરોજ કરી ભાઈ ગરજ છે ની તો ગરજ છે હા હા ફક્ત દુરુસ્તી આતરી દે વિચાર કરો છો મતલબ લોકોને કઈ કેળું કઈ કરે હા હે હાવ એકાંડી જાગે સરળ કેસી ચાકુથી કટાવી હાઈ હા હાથ કની આલડી હા તો હું જૂઠે ન જૂઠે ચાલતે હા હા કરમ કચે વિધાન આલે રે દવાઈ ખાય વાલેરી ભલાઈ રે ગો ગો તો પાધે નાનેરી દવાઈ ખાય વાલેરી ભલાઈ રે ગો ગો તો પાધે એ નાક મુડોયા કી કરે દેખ ભલે ગોડા બોલ બોલ એ ગાલ મુડો દાંત વાળા કી ભૈયા દી ગોલા વાહ 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 એ નાલી નાલી વાત દેખો ભાગે અરે રી દવાઈ કાલે વાલે રી વાલાઈ રે ગો જીબેતી तुम खान देखो खान હાવ हमें चारत सो હા સરકો ચૌ કોની હા સરકો ચૌ છે ખારો મીઠો હા કડું હા હા અને ખારટ દાશ ये जीबे पर હા जीबे पर લારેર બાજુનો કડુપણો હા કેવડીર બાજુનો ગોળ મુંડાંગેર બાજુનો હા ઉદેક જીબેરો ખેલ છે જીબેર ખેળ છે આપણો જે ખેલ છે તો આપણે અંદર ભગવાને જર નામ જ લેરવીએ હા તો ભગવાને નામ લેરવીએ તો સત્યતા તિલાની હા એ ભાઈ હા જર સત્યતાથી ભજે આપણે અંદર સમજા ભગવાનેરો નામ છે હા તો ભગવાન બી ખરો રેણુ ની હા મ સત્યનારાયણ પોતી વાંચો સત્યનારાયણ સત્યનારાયણ પોતી વાંચો વાંચો તું કલાવતી કચાવું કાઈ કો પૂજા કીધી હા અનવર ધણીન વર જમાઈ કે ખાદે કોઈ વર ધણીન વર જમાઈ ખાદે કોઈ ખાધે કોની બાર ગામ કે તો કો તો ચોટ્ટા કરીને दूसरे પયમ પકડા કો કछु હા પકડા કે કથા છે ऐसी છાલી પાલી બલા ઢગેલી પતું દે 12 साल मेर बाद હાવ सपने में जान सत्यनारायण को कदुआ को कलावती ना હા तार जमाइन तार ससरो जो तार जमाइन तार धनी दोई जगो वो दूसरे रो ताड़कन पड़े छ तू सत्यनारायण कर હા अन पसो छूट जात ये हाल कट હા अरे हरामखोर પછી ये तो जाय पेक्षा गोदरा जान के छोड़ दो कर હાવની હાવની ये तो को ये तो केताणी ने केरो छुओ न હાવ બધું સત્યનારાયણ કીધી છે ના કદ સબ ઓતેથી પ્રસાદ દીની ઓતેથી રાજા સપને જાન કોદના ઓન છોડ દીને હા એ સમુદ્ર કંટા પર આવગો જના હા આરો પ્રસાદ કોની ખાધો કરતા ને હાવ સસરોન જમાઈ હેટરે કે જાજ ઉપર આવગી ઉદેક ભુજિયાકળા ખાધે જના ઉપર આવગી કે તો કઈ કથા કઈ ભાનગડી જ ભાઈ હા અરે आज हमें के छे ये क्लोजर वसंतराव नाइक जर ये समाज में न हुयो हमार सारी डूब गई हमार डूबी ना भी बात हमें जर बचाई भी तो हम भी केरी न केरी तेरी गुणगान गावानी હા अरे जे
कामेन छेलीवर बदल हम का कहते बेटरा खाली का गपाम काही पडोसे मार याडीर कथा गाव हाव मार भेनर कथा गाव हा भाईर कथा गाव हाव भाटार कतन काय को कतन उपरेती निकळून माहिती निकळून भोरतारी आलो तापर करेन भजन के मेरे प्यारे भाई मारा मोबीर ए बिना राजी आई चलो रे हाजारी रे आई चलो रे भेन राखी लाई चलो अरे मोबी म्हणजे प्रेमी हा मोबी म्हणजे मोठे मनेरो हा मोबी म्हणजे ज्ञानी हा मोबी म्हणजे विचारी हाव हाक मारून केलेचा मारा मोबीर हाजारी रा हम हा डिटो जो को काल केरो छु काका तू डिटो 20 हमार काल रे 72 काल 72 रंगड्या रो काल हा अरे हा मात्र हाला पेष्टामरा हा वसंतराव जी नाईक पहले वाला 1952 आमदार वेगोन हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री वेगोन हमार कन कहीं चाहिए तो हा हम जना एवढी रा हाव हाल हा और वोटर कायदो तो चलायो सोसाइटी रो कायदो चलायो अरे हमारा तो सोसाइटी हाँ। जोड़ी हा अरे हमारा तो वकोल्डीन पिसा दिनो कुंदा खोदेन पिसा दिनो हा जना हम एवढी आवगो महाराष्ट्र जोड दिले ही विदर्भ जना हा अरे मीटर पिसा दिनो 50 रुपया मीटर दिनो रे वसंतराव नाही दिनो दिनो हम कहीं करे चा हा ओम नमो जी आध्यात्मिक प्रतिभा द्या गुरु ब्रह्मा मुचकाडी माडी माडी हम कहीं हलेम था हा आज हम कहीं हलेम था हा मट्टी का कोणी करे वाळो हा पेपर बोले वाळो छु हा आज कमीत कमी तुम्हारो 4-5 लाख रुपया तरी खर्च भी है ज्यादा वे कोई 5 लाख हा 5 लाख खर्च वेर बात हम समाधानी माने वाला अपन कर्तव्य करे हा समाधानी मानिया होय ए आडियो घर जान बोलो हम समाधानी मानियो पण कर्तव्य करी हा 5 लाख पाणी पिसादा रे समाज हा हम यार करता काही करेंचे काल एक लाडकी योजना है लाडकी ये तो लड़की ये दे लाडकी ए लड़की बहनो ए लड़की मोड़ो पुमाते फड़की अरे आप धाटी धाटी फड़किया नावे सरकार निकष लगा दिनोस काले हा हा आता ज्याच्या घरी 2 चाकी वाहन असेल ज्याच्या घरी 4 चाकी वाहन असेल त्याचं उत्पन्न 2.5 लाखाच्या वर असेल हा ज्याचा नवरा नोकरीला असेल ज्याचं इन्कम टॅक्स भरता येते त्याचं खातं बंद 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 मैं अभी वो अपनी दाढ़ी टीवी पर देख लड़की बहन मट्टी का कोणी करो केरो मतलब हा मात्र भावनिक वेजावाचा कि हमार विचारे ती हमज हम काही कथा हम बर्बाद वेजारेचा करान केरेचा मेरे प्यारे भाइयों हा काही करत भजन रे मारा मोबी रे
समान બેન કઈ માંગે તમારે કઈ માંગે ને ધન દौलत માંગે નહીં ફક્ત માંગે છે હાથ भारताबाई हात अशी जात. हा निकलत्या बराबर के लाग मला हा वरण हमारा थोड़ा से काय कनेर संबंध है नी हा दान के देवी हा छोरी आवाज છે फोन लगाए पण वटाई कोली देख बहना का लागो हा काय कावे ने मार पवारे छोरी आवाज છે लागो कई वाकडो तिकडो मत बोले मत बोल को नातो देख कतेर काही छोरी देखो कनेक्शन कसो છે हा माणूस की रो कनेक्शन आपण जपे कोशिश करा हा आणि मेरे मेरे भाइयों Time. सासी जगह करो भारताबाई में तारता मुटिका की मारी છે हाँ ये था कि जनार्दन ने परिवर्तन पर भजन बोले मके टीका टिप्पणी कोणी करे असे प्रकारे ती मारा टाइम एगो याडी रत्वन जल महादिनी भेन कडिया हालो हालो केन झोळी महलाई गोळे रो भावी सटावाय वेरणा भोजाई रो कळा पेलाई रे बिचारो पारी जोई रो बेने सरिदी माया चेनी माई बेने रो नातो मेरे भाइयों या भजन बाबत